So ngayon isturuan ko kayo mag-download ng free sound effect. I-type nyo lang yung my and sound. Ayan na yung lalabas. And then pindutin nyo lang to. And then pagkatapos ito na siya. Ayan. Tapos pag gusto nyo i-download, pindutin nyo lang yung gusto nyo i-download. Tapos, pindutan nyo lang to download MP3. Direct na yun agad sa memory card nyo. Tapos, tingnan nyo ito ulit. Pag meron naman ko yung gustong i-type na ibang sound, i-type nyo lang yun itong haha. Haha, ayan. So, ito yung lumalabas. Ayan. Tapos, pindutin nyo lang din yan. Tapos, ito na rin yung lalabas dito. Download nyo lang yung download MP3. Yun lang.